La détermination du rectangle d'empagement. Bon, أول حاجة شكون هو le rectangle d'empagement. Un rectangle d'empagement مستطيل اللي كيتحط في لاباج. هذا المستطيل هو المستطيل اللي كيدار فيه l'écriture في les livres بصفة عامة ou bien في les romans وكذا etc. كاينين 3 تيب ديال هاد لو ريكتانجل اللي غادي نشوفوهم في لا ميثود par calcul. D'abord غنبداو بلا méthode, la première méthode اللي هي la méthode géométrique. Comment on va déterminer le rectangle d'empagement? Donc la méthode géométrique. أول حاجة كتكون عندي لا دوبل فeuille عادي كنحطو لي بوين عندي كنبداو ب A من gauche vers la droite يعني l'écriture من la gauche vers la droite غنحطو الريكتانجل الكبير عندنا A B C et puis D ou bien sûr هاد لا دوبل فeuille منقسمة يعني عندي E عاد F في التحت. بون اول حاجه كنديروها كنسطرو بالمسطره من B vers D هاد لو تري et puis après كنمشيو من E vers C هوب كيعطي لينا واحد لو بوين هنايا. هاد لو بوين كيحدد لينا واحد البتي ريكتانجل صغيور هنايا. هاد لو بتي ريكتانجل عاوتاني كنديرو فيه واحد لو تري باش نديرو لو بوين M. Très bien. هاد لو بوين M غنديرو من بعد هنايا واحد لو تري اللي هو perpendiculaire par rapport à EB ياك واللي غادي من M وغيقطع لينا هاد لو تري الاولاني كاع وغنسميوه لا لتر K. et puis après نهبطو بواحد لو تري اللي هو aussi parallèle لBC وغيقطع لينا هاد لو تري هذا في لو بوين L. Très bien. La même chose غنهبطو بواحد لو تري اللي هو parallèle aussi وغيعطي لينا واحد لو بوين اللي كاين فينا اللي هو N. Voilà. Donc هذا هو لو ريكتانجل d'empagement بلا méthode géométrique عادية. وهذه c'est une méthode bon هذه la méthode géométrique. Deuxième méthode اللي هي la plus importante اللي هي la méthode par calcul. Ce qu'il faut savoir أهم حاجة خاص الواحد يعرفها في هاد la méthode par calcul هو أنه كاينين plusieurs types ديال هاد les rectangles d'empagement. كاين 3 واللي كيتسماو بلا justification. كاينين 3 justification خاص الواحد يعرف لا جوستيفيكاسيون شحال كتساوي و لو تيب ديالها يعني وشنو كتسمى اوسي. دونك لا جوستيفيكاسيون الاولى اللي هي 3 sur 4 اللي لو تيب ديالها pour le texte un texte اللي هو ordinaire كيتسمى ordinaire et courant aussi. Donc هادي 3 sur 4 la justification ديال le texte ordinaire et courant. كاين عندنا 2 sur 3 la justification pour un texte اللي هو demi luxueux. demi luxueux. Bon, ما بقاش لي بزاف البلاصه. Et le troisième type
كيتستعمل فيه l'encadrement هذا le rectangle d'empagement juste pour tout ce qui est les rois luxueux luxueuses. في les exercices بصفة عامة كيعطيو غير هاد الأسماء بثلاثة والواحد خاص يعرف لا جوستيفيكاسيون باش يقدر يطبق القواعد اللي غنشوفوهم دابا. أول قاعدة اللي هي لا دياغونال. بون عندنا بون عندي واحد عندي مثلا اون فورما واحد عندي واحد البابيي فورما A4 A4 comme vous savez أنه كيساوي 21 fois 29,7 سنتيمتر. دونك هذه سي لا hauteur اللي هو 22.7 و اللي صغير سي لا largeur اللي هي 21 ديريكتومون. وهاد لو تري اللي كيقطع ليا هاد لو ريكتانغل في النص في الوسط سي لا دياغونال. دونك بور ديتيرميني هاد لا دياغونال شحال كتساوي من سنتيمتر بالضبط قلنا اوتور كتساوي 29.7 وهذه كتساوي 21 سنتيمتر. بون اول قاعده سي لا دياغونال. La diagonale égale à combien? Égale largeur fois la racine de 2. Voilà. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية اللي هي largeur de colonne. Largeur de colonne. هاد largeur de colonne كنحتاجو فيها la largeur aussi يعني 21 par rapport pour هاد الفورما A4 fois la justification largeur fois la justification. Par exemple نقولو عندنا هاد l'exercice فيه فورما A4 ياك وبغينا لو ريكتانغل دونباجمون يكون par exemple اللي هو يكون demi luxueux par exemple. دونك في هاد الحالة هادي باش نقدروا نخرجوا لا لارجور دو كولون غادي ناخدو 21 اللي هي لا لارجور وغنضربوها في 2 sur 3. Voilà. La troisième règle اللي هي faut déterminer le blanc en répartie. Le blanc en répartie اللي غنرمزو ليه بالرمز ديال B. Donc هاد B il va être égal combien? غيساوي la largeur toujours فاش كنقولوا largeur c'est largeur de papier ديال هاد البابي largeur de papier باش ما يتخلطش لينا مع هاد largeur de colonne ناقص عاد باش نقصو منه largeur de colonne largeur de colonne اللي كنا حسبنا في الديبي. فوالا هذه هي القاعدة الثالثة. Très bien. Donc pour la dernière المهم les derniers règles اللي بقاو هما دابا نعاود نرسم لا فوي. مثلا خرج لينا مثلا لو ريكتانغل دونباجمون هو هذا.
هاد لو ريكتانجل دامباجمون كاين هاد المسافه هادي كتسمى لو بلان سي لو بلان دو تيت ياك هذا كيتسمى لو بلان extérieur le blanc extérieur وهذا كيتسمى le blanc de pied et enfin عندنا هنا le blanc interne. Bien. bon كاينين هادو بثلاثه. كاين اول حاجه غنبداو بها هو لو بلان انترن، من بعد البلان دو تيت، من بعد لو بلان اكستيريور، ومن بعد لو بلان دو بيي. علاش قلت بهذا الترتيب؟ هنا غادي نشرح لكم دابا. دونك لو بلان انتيريور غادي نرمزو ليه ب 4 sur 10 كيترمز بحال جوستيفيكاسيون. عندنا هنا جوستيفيكاسيون دومي ليكسيوز. الرقم اللي مرتبط بها هو 2 sur 3. باغ كونطخ هنا لو بلان انتيريور سي 4 sur 10. هاد sur 10 كاينه فيهم كاملين، كاينه في هاد بلان دو تيت، وكاينه sur 10 pour le blanc extérieur ou sur 10 aussi pour le blanc de pied. mais انا قلت هنا 4، من بعد هنا تبعها 5، هنا تبعها 6، هنا تبعها 7 باش تجيكم سهله بالنسبه باش تعقلوا. دونك بلان انتيريور سي 4 sur 10، بلان دو تيت سي 5 sur 10، بلان اكستيريور 6 sur 10، البلان دو بيي هو 7 sur 10. très bien. دابا باش نقدروا نخرجوا المسافه ديال كل وحده فيهم، نبداو بلا بروميير كيف ما قلت لكم في الديبي. نبداو بلو بلان انتر اللي هو انترن. دونك لو بلان سنخرجوهم بربعه. دونك البلان انترن غنرمزو ليه ب بي اي، blanc interne I. Donc égal à combien? Égal هاد le blanc à réparti اللي رمزنا ليه ب B. يعني فاش غنحسبوا هاد الكالكول هذا غيخرج لنا واحد الرقم اللي هو B، وغنضربوه في le blanc interne. le blanc interne اللي هو interne اللي هو الرمز ديالو 4 على 10. دونك غنضربوه في 4 على 10 حتى هنا غادي نخرجوا لو بلان انترن، وغيعطي لينا اون سنتيمتر بيان سور. très bien. suivant blanc de tête BT égale B fois combien? blanc de tête قلنا هنا 4 sur 10، يعني هنا 5 sur 10. suivant البلان هنا extérieur، رمز B E extérieur. donc toujours B، يعني ديما كنعاودو نرجعو لهاد B فوا عندنا هنا 5، يعني هنا غنديرو 6 sur 10. enfin le blanc de pied اللي هو B toujours B fois 7 sur 10. صافي ونديرو الكالكول ديالنا بشكل عادي، وغيخرج لينا سنتيمتراج ديال كل وحده فيهم، ديال كل وحده تاع شاك بلون من هاد الجناب.
ونقدروا نرسموا لو ريكتانجل دومباجمون فاسيلمون. دونك اهم حاجه في الكالكول بون هذه اون كاستيون اللي كتطرح ديما اللي هي ديال لا دياغونال سي لا لارجور فوا لا راسين دو 2 ياك. لا جوستيفيكاسيون il faut les connaître يعني عندنا هنا la justification pour un texte ordinaire هو 3 sur 4 demi luxueuse 2 sur 3 luxueuse c'est 3 sur 8. دوزيام هادي راه عندها علاقه باللارجور دو كولون. بعض المرات تقدروا تلقاو لارجور دو كولون او بيان لا هوتور دو كولون. شنو قلنا في هنا؟ قلنا في لي ديمونسيون ديال اون فاي كاين لارجور و لا هوتور. الا قالوا هوتور دو كولون راه تاخذوا لا هوتور بلاصه لا لارجور tout simplement تعوضوا بلاصه لارجور هوتور وتضربوا في لا جوستيفيكاسيون ديريكت عادي. و ensuite le blanc à réparti. Le blanc à réparti هنا قلنا إلا حسبتو hauteur de colonne يعني هاد اللارجور غتعوضوها بhauteur tout simplement يعني غتحطو هنا hauteur de papier وهنا hauteur de colonne. sinon إلا كانت لارجور راه طبقوا هاد القاعدة بشكل عادي و ensuite هادو راه ما كيتغيروش يعني une fois B كتخرجها chaque blanc نحطو ليه هذاك qui lui correspond. Blanc externe هي 4 sur 10 blanc de tête هي 5 sur 10 toujours fois le blanc à réparti etc etc tout simplement هادشي اللي كاين.